farlo in uno di questi due fornetti dietro di me, che partono da 500 gradi e la loro temperatura cala lentamente per un giorno intero. Si nous laissons le vase à l'extérieur, elle se refroidira trop vite et se cassera. Nous devons utiliser un four de refroidissement car commence avec 500 degrés et la temperature se basse lentement pendant 24 heures. Por desgracia, el horno en un par de minutos va a romperse porque el aire libre se enfría demasiado rápido. Teníamos que enfriarlo despacio con uno de los hornos detrás de mí, que empiezan con 500 grados y la temperatura baja despacio por 24 horas. The base in a couple of minutes is gonna break because outside it cools down too quickly. We must cool it down slowly with one of these two ovens where the temperature starts with 500 degrees and goes slowly down. This one is the sculpture technique. That's probably the most difficult one, as you can see, because the master has only 90 seconds to shape it before the glass cools down. Questa, signori, è la tecnica della scultura che, come potete vedere, probabilmente richiede ancora più abilità, in quanto il maestro ha circa 90 secondi per terminare prima que el vetro se endurizca troppo. Como podéis ver, la técnica de la escultura es la más difícil también porque el maestro tiene 1 minuto y medio para acabar antes